के कैव वचन ए क्षेत्रर महिमा जमजार नलंगई मुकतिर सीमा। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। महाप्रभुंक चरणार बिंद जुगल अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। आमे पूर्वर शुणिथिले समस्त ऋषिवर माने जैमिनी ऋषि को पचारिछन्ति, हे सर्वश्रेष्ठ मुनि बा सर्वज्ञ सर्वद्रष्टा सबु जहाँ आपण जानीपारती मुनिवर, आमको यही क्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र बा जगन्नाथ धाम जगन्नाथ महाप्रभुंकर जोटी साक्षात नारायणंकर निवास स्थल नीलपर्वत यही क्षेत्र विषय आमको बुझे कहतु। जैमिनी ऋषि कहते शृणुध्वं मुनयः सर्वे रहस्यं परमहि तत् अवैष्णवानाश्रवणे भक्तिस्तत्र न जायते। जस्य संकीर्तनादेव सकलं लीयते तमः स्कन्देन कथितं पूर्वं श्रुत्वा शम्भुर्मुखाम्बुजात्। सख्यमं सिद्धदेवौघ सभायां मन्दरोदरे अहमप्यगमं तत्र देवदेवं समुर्चितं। यथा श्रुतं कथयतो देवानां पुरतो मया यद्यप्यस्य जगन्नाथ सर्वग सर्वभावनः सन्ति क्षेत्राणि चान्यानि सर्वपापहराणि वै। एतत् क्षेत्रं वरं चास्य वपुर्भूतं महात्मनः स्वयं वपुष्मास्तत्रास्ते सोनाम्नाख्यातिपतिं हि तत्। हे महर्षि, हे ऋषिवर, हे मुनिगण, यही परम पावन रहस्यात्मक क्षेत्रर विवरण पूर्व काल कार्तिकेय भगवान शंकरंक मुखारबिंदु श्रवण करी मंदर पर्वत स्थित सिद्धगण और देवगणक सभारे वर्णना करिथिले। ए क्षेत्र एपरी पावन क्षेत्र, ए क्षेत्र स्वयं देवदेव महादेव मंदरगिरी पर्वत रे कार्तिकेय आगरे उपस्थान करथिले। मु सेतबेले जैमिनी ऋषि कहउचंती मु सेतबेले ए क्षेत्रर महिमा कार्तिकेय बा महादेव कहिबार मु तांग मुखारबिंदु श्रवण करिथिली। सेई देवदेव महादेवंक पूजा अर्चनार्थे सेठाकू मु गमन करी कार्तिकेयंक मुख निःसृत जो समस्त विषय श्रवण करिथिली, वर्तमान ताहा आपण मानक सम्मुखरे वर्णना करुछि। एई क्षेत्र विषय रे जहाँ भी श्रवण कले यदि आपण विष्णुपरायण है नथिबे, महाप्रभु को भल पाउ नथिबे, महाप्रभु को भक्ति करू नथिबे, विष्णुपरायण होई नथिबे, तेबे क्षेत्रर महात्म्य केबे कहीं बुझी परिबे नाही। महाप्रभु श्री जगन्नाथ सर्वव्यापी सकल कारण अन्य क्षेत्र गुड़िक मध्य विशेष पापनाशक, तथापि ए क्षेत्र भगवान शंकरंकर बपुस्वरूप। ए क्षेत्र हेउची भगवान शंकरंकर बपु बा शरीर स्वरूप। तेणु ए क्षेत्रर वर्णना अवर्णनीय अकथनीय। ए क्षेत्र हेउची परम पावन क्षेत्र नारायणंकर स्वरूप, स्वयं निजे जगन्नाथ ए क्षेत्रर स्वरूप। तत्र जे स्थातुमिच्छन्ति ते सर्वेपि हतामहसः किं पुनस्तत्र तिष्ठन्तो जे पश्यन्ति गदाधरम। ए स्थान रे बा ए क्षेत्र रे जे रहिबा पाई इच्छा प्रकाश करे बा अवस्थान करिबा पाई इच्छा प्रकाश करे, तांकर समस्त पाप विनष्ट होइथा एवं जो भाग्यवान व्यक्ति एठारे वास करी महाप्रभु कालिया शांत बा साक्षात गदाधरंकर दर्शन करे, तार समस्त पाप नष्ट हो जाइथा एवं महाप्रभुंकर अपार कृपा करुणा लाभ होता है। या मु कहूनी आज्ञा, जैमिनी ऋषि मुनिगण मानक कहते
এই ক্ষেত্ରରେ ଯିଏ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ଭାବେ ତାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୋଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ତାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଅହୋ ତତ୍ପରମଂ କ୍ଷେତ୍ରଂ ବିସ୍ତୃତଂ 10 ଯୋଜନୈଃ ତୀର୍ଥରାଜସ୍ୟ ସଲିଳାତ୍ ଦୁତ୍କଥିତଂ ବାଲୁକୋଚିତମ୍। ଏ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି 10 ଯୋଜନ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ପରମ ପାବନ କ୍ଷେତ୍ର 10 ଯୋଜନ। ଗୋଟିଏ ଯୋଜନ ମାନେ ପ୍ରାୟତଃ 2.5 କିଲୋମିଟରରୁ 3 କିଲୋମିଟର। ଏହିପରି ଭାବରେ 10 ଯୋଜନ, 10 ଯୋଜନ ବିସ୍ତୃତ ଏହି କ୍ଷେତ୍ର। ଏହି କ୍ଷେତ୍ର କହିଲେ କେବଳ 10 ଯୋଜନକୁ ବୁଝାଏ, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କାକଟପୁର ହେବ, ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ର କେବଳ 10 ଯୋଜନ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ। ଏହି 10 ଯୋଜନ ଭିତରେ ଜୈମିନୀ ଋଷି କହୁଛନ୍ତି କେବଳ 10 ଯୋଜନ ଭିତରେ ଯିଏ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରେ ବା ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରେ ତାର ସମସ୍ତ ଦୋଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ସମସ୍ତ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ତୀର୍ଥରାଜ ସମୁଦ୍ରଙ୍କର ସଲିଳରୁ ସମୁତ୍ଥିତ ହୋଇ ବାଲୁକା ରାଶି ବେଷ୍ଟିତ ଅଟେ। ଏହି ତୀର୍ଥ ପ୍ରାୟତଃ ସମୁଦ୍ରରେ କିଛି ଅଂଶ ରହିଛି ଏବଂ କିଛି ଅଂଶ ସ୍ଥଳଭାଗରେ ରହିଛି। ନୀଳାଚଳେନ ମହତା ମଧ୍ୟସ୍ଥେନ ବିରାଜିତಂ ଏକସ୍ତନମିଦଂ ପୃଥ୍ୱା ସୁଦୂରାତ୍ ପରିଭାବିତମ୍। ଏହାର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଅଧା ଭାଗ ପ୍ରାୟତଃ ରହିଯାଇଛି ସମୁଦ୍ରରେ, କାରଣ ଏହା ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ଭାଗ। ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ଦ୍ୱୀପ, ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ଯେପରି ଦ୍ୱୀପ ଥାଏ, ଇଏ ହେଉଛି ସେହିପରି ଦ୍ୱୀପ। ଅଧା ଭାଗ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ରହିଅଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର ମଝି ଭାଗ ବା ଦ୍ୱୀପ ସଦୃଶ। ବରାହ ରୂପିଣାଂ ପୂର୍ବ ସମୁଦ୍ଧୃତ୍ୟ ବସୁନ୍ଧରାଂ ସର୍ବତଃ ସୁଷମାଂ କୃତ୍ୱା ପର୍ବତୈଷୁ ସ୍ଥିରୀକୃତାଂ। ପୂର୍ବ କାଳରେ ଶ୍ରୀ ବରାହ ବିଗ୍ରହଧାରୀ ନାରାୟଣ ବରାହ ଭଗବାନ ପ୍ରଳୟ ଜଳ ନିମଗ୍ନରେ ପୃଥିବୀକୁ ଉଦ୍ଧାର ଯେପରି କରିଥିଲେ। ବରାହ ଭଗବାନ ପୃଥିବୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସମୟରେ ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଚତୁରାନନ ବ୍ରହ୍ମା ତାହାକୁ ସର୍ବତୋ ଭାବେ ସୁଶୋଭିତ କରି ପର୍ବତ ପରିବେଷ୍ଟନ ପୂର୍ବକ ସୁନ୍ଦର ରୂପେ ସୁସ୍ଥିରା କରିଥିଲେ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମା ଯେତେବେଳେ ବରାହ ପୃଥିବୀ ଯେତେବେଳେ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସୁଶୋଭିତ ଭାବରେ ଏହି ମଧ୍ୟ ଭାଗକୁ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ସୁସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର ମହିମା ଜୈମିନୀ ଋଷି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କେ କୈବ ବଚନ ଏ କ୍ଷେତ୍ରର ମହିମା ଯମଜାର ନଲଙ୍ଗଇ ମୁକତିର ସୀମା। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର ମହିମା କିଏ ବା କହିବ, ଯେଉଁଠି ଯମ ମଧ୍ୟ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର ମୁକ୍ତିର ସୀମା ଲଙ୍ଘି ପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ବିଷୟରେ ବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହା ବି କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅଛି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।